น้ำใสอย่างน้ำชาลัดมาน้ำออกกัปตันอเมริกาเป็นต่อแพทย์Maadjong adlaw kanjing tanan, ako'y nagbabalik na pod. So karon nga video mga chong naata karon sa greenhouse. So kadtong nga akong last nga video nga gi-upload, di ba niingon ko nga naay mga ornamentals diri nila nga sa ato sa Pilipinas sagbot na. So kani ang gibuhat karon. Mao na kanang dili ni haguhunoy, nakalimot ko nga kanamo katay-katay bitaw sa basak o sa mga gilid enja inigkuan ato ra na si gihagbas kay sagbot lagi na, pero diri gihimo na nilang ornamentals. Mao na among gibuhat, gihimo nilang ay gisulod nila og pots. Enja syempre mukatay man na para dili siya mukatay sa ladyo. Mao na among gibuhat, gibulibod na mo para dira ra siya magpundo. Mao ra na among gibuhat tibok palis kay pagkabuntag kay nag-install ako ay nag-arrange mi sa flower pot. Wala lang ko naka-video dito kay gamay ra man gud po to ang gi-arrange dito. So ingan na ra na hangtod nga maghapon inya nilampos na mida na pagkahuman nga na sakto pod nga niabot na siya ka ng mga alas 3 siguro to nga oras. So basta mga alas 3 nga oras or alas 4 moadto nami sa production area which is our packing area kay para magpack nami sa mga bulak nga mga order ni customer. Hinoon karon nga mga panahon mga chong dili jud mi as in daghan og mga orders kay you know what happened in Israel right now. Gi-attack sila sa ang Gaza diri sa Israel, gi-attack. So it means dili jud makalampos ang mga sakyanan o ang mga delivery dito sa mga syudad. So mao nang gamay-gamay ra jud mi og order karon, pero usually daghan jud ang order mo overtime gud mi hangtod alas 5 hangtod alas 6 depende sa kadaghan sa order.คอยสมัครกับพี่ตุ้ยล่ะสอบนับเลขสอบยังอีกบ่สอบเข้ากับไปฟังมันจะมีสอบขอฟังกับสอบขออ่านแล้วเขาจะสอบไปถามเขามาแล้วเขาสอบเนี่ยมันจะเป็นภาษาเกาหลีมาเลยแล้วมันจะอันนึงเขาใส่หูฟังเขาอ่านเขาว่าคำสอบนั่นที่ว่าเขาจะชี้สอบคอมพิวเตอร์ได้บ่ไหวขวามันเตรียมมาต้องทานจากก่อนNadungog ninyo ilang istorya. So ang mga kauban diri sa field workers kay mga Thailand. So it's really hard to communicate them because they can't really understand English. I really love to communicate them but I cannot talk di ko makaistorya og kanang isa na kanang Thailand nga words. So mo nang hilumon ra kaadyo ko magtrabaho diri kay og magistorya pud sila dili pud ko makasabot. So the way mo communicate sa ila through action ra jud kay dili man mi makasabot. Nay mga words nga ginagmay lang jud nga among mauhan. Like gamay ra jud pero more on action jud mi kay para masabtan namo ang og insa ilang istorya. Sila man gud ang nag-train sa amo Inja mo na ang giingon ay wala pa ko nag-ingon pero I expect nga before jud mi magtrabaho akong mga katrabahante kahit basic English lang jud makamao kay communication is very important. Pero sa konta man na tunong man ko sa farm nga Thailand ang akong katrabahante tapos dili pud siguro sa ila mag-istorya og English mo nang wala jud sila pud nasanay, pero I appreciate sa mga Thailand people og giinsa mi nila pag-train. Pasensyoso sila nya basta pasensyoso sila kamaod jud pud sila mo adjust. So kabalo man sila nga dili mi makasabot sa ilaha, so nag-adjust sila, kami pud nag-adjust, gisabot-sabot ra gud pud na mo makagalingoy kay syempre wala nang mabuhat sila among kauban, kami ilang makauban, di ba? So mao na ang ang sitwasyon diri karon. Ingon sila nga inig-adto daw ko na mag-work daw ka sa gawas kay ngana lagi daw hay dili jud. As in makaingon jud ko nga first day pa lang dili kay ngano grabe ang imong pag-adjust sa mga tao, sa palibot, sa weather ug uban pa na niana. Grabe jud. So mga chong, mao ra nang atong video for today. Mo na ang gibuhat nako tibok adlaw. Salamat sa pagtan-aw. Please follow and subscribe to my YouTube channel, Mr. Bolyan. And that's it. See you next vlog. Love much.